He's gonna go get drone. Yes. Papa, touch it. Excited na ako sa drone. Yung nasa Taal Volcano. It cannot touch. Yung Taal Volcano. Dito ka na iba, dito ka sa gilid. Makikita ka niyan. 3. Wait. Teka lang. Ay. Gusto mo, mabilis. Talon ka na. There's a drone. Doon. Go. 3, 2, Ayun na, 1. Take off! Take off. Ayun na, magbanggaan kayo. Saan? Ayun na. Ayoko. Lo! Masakit. Magbanggaan kayo. Baka malaglag yung drone. Bangga. Ayan na. 1. 2, 3. Off! Go! Woohoo! Ano ba? Zoom in! Hi! Hi! Gab, say hi! Hi! Wagayway mo yung airplane mo. Ayun o, sa camera. Naging B. Hello! Bye! Ay, tumama yan sa puno Ayun o, gan. Ayun o. Look. Ayun o, look at Papa's drone. Ayun o, Papa's drone. Lo. Ayan, nakita sa cellphone. So, layo. Layo. Opo, layo. Where Papa go?